ধীরে ধীরে রাজ্যে কার্যত খড় কুঠোর মতো উড়ে যাচ্ছে শাসক দল। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে জানা গেছে, রাজ্যে নরেন্দ্র মোদী সফরের পরেই শাসক দল থেকে বিরোধী দলের একাধিক নেতা কর্মীরা বিজেপিতে নাম লেখাবেন, কিন্তু তা এখনো প্রায় অনেক দেরি। তার আগেই বিজন ধর, তপন দে থেকে শুরু করে বিচিতা নাথ সহ মেলার মাঠের দাপুটে সিপিআইএম নেতা মন্ত্রীদের রাতের ঘুম কার্যত কেড়ে নিয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব। শনিবার রাজ্যে পরিবর্তনের নতুন ইতিহাস রচনা হলো মোহনপুরে। সিপিআইএম, কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল থেকে ৪,৮৯৯টি পরিবারের মোট ১৪,২৩০ জন পরিবার যোগ দিলেন পদ্মফুলে। দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে বরণ করে নেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধর। সিপিআইএম যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আজকের এই সমাবেশ তাই প্রমাণ করছে। जाने का समय आ गया, सीपीएम के जाने का समय आ गया। ये शंखनाद करने वाला जनसागर मेरे सामने बैठा हुआ है। यहां से एक मैसेज जा रहा है कि सीपीएम के दिन खत्म हुए, त्रिपुरा के दुख के दिन खत्म हुए, त्रिपुरार दुखेर दिन शेष হয়ে গেছে। দেখুন, আমি তো ভালো বাংলা বলতে পারি না। রাজ্যে বিজেপি আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে জানিয়েছেন তিনি। बीजेपी आ रही है, ये चारों तरफ से जो खबर आ रही है त्रिपुरा के अंदर, उससे सीपीएम पार्टी में डर का माहौल निर्माण हो गया है, बौखलाहट निर्माण हो गई है, गुस्सा बढ़ गया है उनका। 24 साल से लूट रहे थे त्रिपुरा को, अब ये डकैती, इन डाकुओं की सरकार बंद होने वाली है। और सिर्फ बंद नहीं होने वाली, तो ये इन डाकुओं को पता है कि बीजेपी अगर सरकार में आएगी तो इन डाकुओं को जेल के अंदर चक्की पीसना पड़ेगा। और इसलिए আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি 60টি আসনের মধ্যে 60টি পাবে বলে জানিয়েছেন বিপ্লব দেব। ভারতীয় জনতা পার্টি 60-এর মধ্যে 60টি নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠাবে। আমার সুনীলজি মঞ্চে আছে, আমাকে মাঝে মাঝে সুনীলজি বলতো, बेटा तू तो पहले दिन से शुरू किया, 60 में 60 सीट जीतेगा, बाद में तूने शुरू किया मानी सरकार को भी जमानत जब्त कर लेगा, तू कैसे बोलता है? हमने बोला मेरे को बोलने दीजिए, जो नहीं बोलता ऊपर वाला बोलता, मैं बोल देता हूँ। तो बोलता है इतना सहज है क्या उसको हरा लेना? तो आप मेरे गुरु, वो बोलता है बेटा तू जो बोलते थे ना उससे ही है, वो उसको भी हारेगा, वो भी जमानत जब्त होगा। आज के सुनील जी एक जनसभा, एक ढोल देखे সুনীলজির বিশ্বাস হয়ে গেছে যে মানিক বাবুর জামানত জব্দ হবে। মানিক বাবু আপনার মানুষ যে ধীরে ধীরে শাসক দলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তা আজকের এই সমাবেশে প্রায় স্পষ্ট। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।